ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରରେ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଧୋବେଇ ନାୟକ ବାଲିଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଦଲାଲ ମୋହରି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତହସିଲଦାର ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଧୋବେଇଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଧୋବେଇ ନାୟକ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ मंगलवार राति दलाल प्रसन्न साहू माध्यम गाड़ी मालिकों ठारू टंका नेउथिबा बेले विजिलेंस टीम प्रसन्न को धरतिला। प्रसन्न को पचराउचरा पर से जड़े तहसिलदार टंका नेउथिबा स्वीकार करथिला, जाफल विजिलेंस तहसिलदार धोबई नायक खंडपड़ा भापुर एवं भुवनेश्वर कलिंग विहार बासभवन में चढ़ाऊ करछि। एनी तांको नारे पीसी एक्ट रे केस करी तदंत चलाई। एपरिकी रेड समय ऑडियो वीडियोग्राफी सह नुआ आईन अनुसार डिजिटल एविडेंस प्रक्रिया रे तदंत करुछि विजिलेंस अधिकारी।